রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা কি রাগ করছেন? সবার কেমন লাগছে আজকে? তো আপনারা, আমি তো সালাম দিলাম, সবার সালামের উত্তর আমি পেলাম। আমি আবারও দিচ্ছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি প্রথমেই শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যারা অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে, মেধা দিয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে, তাদেরকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। সবাই আমিন। শুরুতেই নাতে রাসূল দিয়ে আমি শুরু করছি। प्यारा नबी प्यारा नबी मुस्तफा, 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 तुम्हार दीदार को तो दिवस एरा दुहात तुले चौखेर जले, दुहात तुले चौखेर जले करी मुनाजात, प्यारा नबी मुस्तफा, 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 तुमर दीदार को पाওয়ার আশায় নিত্য দিবস দিন রাত দুহাত তুলে চোখের জলে, দুহাত তুলে চোখের জলে করি মুনাজাত, प्यारा नबी मुस्तफा, 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 तुम्हारा दामने धराते জ্বলে উঠিলে নূরের বাতি, তুমি ভেঙে দিলে পাপের পাহাড়, দূর করে দিলে আধার রাতি, তোমার দামনে ধরাতে জ্বলে উঠিলে নূরের বাতি, তুমি ভেঙে দিলে পাপের পাহাড়, দূর করে দিলে আধার রাতি, তোমার ছোঁয়ায় নিখিল ভুবন, তোমার ছোঁয়ায় নিখিল ভুবন হলো গো জ্বালা, হলো জ্বালা, प्यारा नबी मुस्तफा, 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 इस्लामेर नबी दयाल नबी तुम्हारी जन्म धन्य सबी, उम्मतेर कांदाय हाबिर खुदार पुलचिर करे दिए आमार पार, इस्लामेर नबी दयाल नबी तुम्हारी जन्म धन्य सबी, उम्मतेर कांदाय हाबिर खुदार पुलचिर करे दिए आमार पार, ताई मिनती खुदार शने, ताई मिनती खुदार शने पुराও মনের আশা, পুরাও মন আশা, प्यारा नबी मुस्तफा, 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 प्यारा